आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। 1680 करोड़ रुपयों की लागत से शुरू की जा रही वाटर सप्लाई स्कीम और सफारी पार्क का 12 दिसंबर को रियासती वजीर आला के हाथों रखा जाएगा संगे बुनियाद और किया जाएगा दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह। मगर कोरोना के सबब बुलाए जा रहे हैं महदूद मेहमान, कहा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने। 12 दिसंबर को रियासती वजीर आला की मौजूदगी में मुनक़िदा तकरीब में हम नहीं बन सकते बिन बुलाए मेहमान। बीजेपी के कायदीन का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा रवैया। दसवीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात के सवालिया पर्चे और जवाबी ब्याजों के अलावा दीगर स्टेशनरी का नहीं कोई पुरसाने हाल। अहम दस्तावेज़ात के तहफ़्फ़ुज़ में मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाही से शहरियान में बेचैनी। और औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए नए सिरे से तैयार की जाए वोटर लिस्ट। रियासती इलेक्शन कमीशन की मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को हिदायत, वोटर लिस्ट बनाने के लिए जल्द जाहिर किया जाएगा प्रोग्राम। खबरें तफसील से। 1680 करोड़ रुपयों की लागत से शहर में शुरू की जा रही नई वाटर सप्लाई स्कीम और सफारी पार्क का संगे बुनियाद, इसी तरह 23 बड़े रास्तों का इफ्तिताह रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों किया जा रहा है, जिसके लिए एक तकरीब 12 दिसंबर को दोपहर 12 बजे गरवारे स्टेडियम में मुनक़िद की गई है। लेकिन इस तकरीब में महदूद शख्सियात को ही मदऊ किया गया है। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, इन आला अफसरान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में मौजूद DPDC के मीटिंग हॉल में तलब की। इस मौके पर इन अफसरान ने बताया कि शहरियान के पीने के पानी के मसले को हल करने की गर्ज से रियासती हुकूमत ने 1680 करोड़ रुपयों की नई वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत जायकवाड़ी डैम से शहर तक पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन का संगे बुनियाद रियासती वज़ीर आला के हाथों रखा जाएगा। इसी तरह 152 करोड़ रुपयों की लागत से शहर के 23 बड़े रास्तों का तामीरी काम मुकम्मल किया जा चुका है, जिनका इफ्तिताह रियासती वज़ीर आला के हाथों अमल में आएगा। इन अफसरान ने बताया कि इफ्तिताही तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, मगर कोरोना वायरस के पेश नज़र इस इफ्तिताही प्रोग्राम में महदूद शहरियान को ही मदऊ किया गया है। लेकिन दीगर शहरियान के लिए 13 मकामात पर स्क्रीन लगाए गए हैं, जिस पर यह प्रोग्राम लाइव दिखाया जाएगा। उद्या 12 तारखेला औरंगाबाद शहरामध्ये 4 महाविकास कामांच्या भूमिपूजन होणार आहे। त्यामध्ये 1680 कोटीची मच अवेटेड पाणी पुरवठा योजना, दूसरा स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे स्मृती उद्यान, तीसरा 174 कोटीचे जंगल सफारी प्रकल्प आणि चौथा 152 कोटीचे रस्ते, हे 4 प्रकल्पांच्या भूमिपूजन उद्या होणार आहे। 1 वाजेपासून आपला कार्यक्रम सुरू होणार आहे। याच्यामुळे सर्व निमंत्रकांना हे रिक्वेस्ट आहे की 12 वाजेपर्यंत येऊन तिथे बसायचे आहे आणि 12:30 वाजेनंतर ते ॲक्सेस बंद होणार आहे। याच्यासाठी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था केली गेली आहे। सेम टाइम कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे, कोरोनाची सावट असल्यामुळे आम्ही लिमिटेड संख्यामध्ये नागरिकांना बोलवलेला आहे, निमंत्रित केलेला आहे आणि गणमान्य नागरिकांसाठी शहरामध्ये विविध स्तरावर स्क्रीन उपलब्ध केली जाणार आहे आणि यासोबतच ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सर्व डिजिटल फोरमवर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा पूर्ण दौरा कार्यक्रम लाइव प्रसारित होणार आहे। 12 दिसंबर को शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के लिए जो तकरीब मुनक़िद की जा रही है, उसका दावतनामा बीजेपी के ओहदेदारान को नहीं दिया गया। लिहाजा जब तक उन लोगों को दावतनामा नहीं मिल जाता, वो लोग इस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि उसकी मजम्मत करेंगे। ये बयान बीजेपी के कायदीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। नाजरीन,
شہر میں مختلف ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب 12 دسمبر کو گروارے اسٹیڈیم پر منعقد کی جا رہی ہے، جہاں ریاستی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے ہاتھوں 1680 کروڑ روپیوں کی لاگت سے شروع کی جا رہی واٹر سپلائی اسکیم کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور دیگر ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر اس تقریب کے لیے 200 مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے، مگر اسمبلی حلقہ انتخاب مشرق جہاں یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اس حلقہ انتخاب سے منتخبہ رکن اسمبلی کو مدعو نہیں کیا گیا۔ یہ بات خود ایم ایل اے اتل ساوے نے آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے صحافیوں کو دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دعوت نامہ ملنے کے بعد ہی وہ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ اسی طرح بھارتیہ جنتا پارٹی کے دیگر قائدین نے بھی اس پروگرام پر سخت الفاظ میں نکتہ چینی کی اور کہا کہ یہ افتتاحی تقریب صرف آئندہ میونسپل الیکشن کو دیکھتے ہوئے منعقد کی جا رही है। राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी मागच्या सरकारमध्ये 55 दिवसात 1680 कोटी रुपयाची पाण्याची योजना या शहरासाठी मंजूर केली होती, पण आज आम्हाला अत्यंत दुःख होते की त्या 1680 कोटीमध्ये आज 633 कोटी रुपये हे महापालिकेला भरायला किंवा त्यांनी मार्जिन मनी द्यावं असं सरकारने जे आज सँक्शन केलेलं आहे किंवा वर्क ऑर्डर काढली आहे त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे, जे अत्यंत मुश्किल आहे। महापालिका 17 कोटी भरू शकली नव्हती, तर हे 633 कोटी रुपये कुठून भरणार? म्हणून आमची सरकारला यामध्ये आग्रह आहे की त्यांनी हे 633 कोटी रुपये म्हणजे सरकारनेच द्यावे। त्यासाठी काय पर्याय असतो? नाही, ह्याला एकच पर्याय आहे की सरकारने हे 633 कोटी रुपये द्यावे, जेणेकरून ही योजना सुरळीत आणि व्यवस्थित लवकरात लवकर पूर्ण होईल। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहानात के सवाली पर्चे और जवाबी ब्याजों के अलावा दीगर स्टेशनरी और सामान बोर्ड ऑफिस के अहाते में धूल खाता दिखाई दे रहा है, जिसके सबब मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। वाज़ेह रहे कि एसएससी और एचएससी बोर्ड को एक ख़ास अहमियत हासिल है और हर साल लाखों तलबा इस एजुकेशनल बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देते हैं और उनकी आला तालीम का इन्हिसार भी इन दोनों ही इम्तिहानात पर होता है। बोर्ड इंतज़ामिया सवाली पर्चों और जवाबी ब्याजों के तहफ़्फ़ुज़ में कितना संजीदा है, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीर को देख कर बखूबी लगा सकते हैं जो हमारे नुमाइंदों ने अपने कैमरे में क़ैद कर रखी हैं। हालांकि इन सवालिया पर्चों और जवाबी ब्याजों को किसी महफूज मकाम पर रखना बोर्ड इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं देता। इसके बरक्स ये अहम दस्तावेज़ात लावारिस हालत में बोर्ड ऑफिस के अहाते में धूल में अटी पड़ी हैं, जिससे मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। म्यूनिसिपल इंतखाबात में नए वोटर्स भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें, इस गर्ज से रियासती इलेक्शन कमीशन ने औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आम इंतखाबात के लिए नई वोटर लिस्ट तैयार करने की हिदायत दी है। इस ज़िमन में एक मकतूब गुज़िश्ता रात जारी किया गया। रियासती इलेक्शन कमीशन से मौसूला सर्कुलर के मुताबिक औरंगाबाद और न्यू मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए यहाँ की वोटर लिस्ट दोबारा से बनाई जाएगी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने मार्च 2020 की वोटर लिस्ट को मनसूख कर दिया है। नए वोटर्स इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले सकें, इस मकसद से ये फ़ैसला किया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट प्रोग्राम का अस्सर नौ ऐलान किया जाने वाला है। ये इत्तला कमीशन ने एक सर्कुलर के ज़रिए औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, न्यू मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर मकामात जहाँ पर इलेक्शन होना है उनके अफसरान को जारी की हैं। वाज़ेह रहे कि रियासत में कोविड-19 वायरस की वजह से इंतखाबी प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन ये कार्रवाई अवाम के मफाद में न होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर लिए गए फैसले के मुताबिक 17 मार्च की सूरत हाल को आइंदा फैसले तक मुलतवी किया था। इंडियन इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 1 जनवरी 2020 को ध्यान में रखकर असम्बली की वोटर लिस्ट की तस्दीक करके 25 सितंबर 2020 को फाइनल वोटर लिस्ट शाये की गई, जिसकी वजह से नए सिरे से वोटर लिस्ट प्रोग्राम को अमल में लाना मुनासिब रहेगा। इस तरह की वजाहत इलेक्शन कमीशन ने की है। इसलिए 24 फरवरी 2020 के फैसले के मुताबिक इस वोटर लिस्ट के प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है और न्यू मुंबई और औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट प्रोग्राम जल्द जाहिर किया जाएगा।
गुज़िश्ता रोज़ रेलवे स्टेशन और चिकलथाना एयरपोर्ट पर 237 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया। 9 दिसंबर को रेलवे स्टेशन पर जिन मुसाफिरों की कोरोना के लिए जांच की गई थी, उनमें से 3 मुसाफिरों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर से शहरियान को महफूज रखने की गर्ज से म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया एक बार फिर मुतहरिक हो गया है और बज़रिए ट्रेन और तैयारों से औरंगाबाद आने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर ही RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ट्रेन के ज़रिए शहर आने वाले 197 मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन पर और बज़रिए तैयारा शहर पहुँचने वाले 40 मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर कोरोना के लिए जाँच की गई, जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जबकि 9 दिसंबर को रेलवे स्टेशन पर जिन मुसाफिरों की कोरोना के लिए जांच की गई थी, उनमें से 3 मुसाफिर कोरोना से मुतासिर पाए गए। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ जाधववाड़ी मोंढा इलाके में मौजूद सब्ज़ी मार्केट के 65 ताजिरों का भी कोरोना टेस्ट किया गया। मराठी और इंग्लिश मीडियम तलबा के मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान 26वां जगन माता शारदा डिबेट मुकाबला 16 ता 20 दिसंबर के दरमियान रखा जा रहा है। ये इत्तला प्रोफेसर SP जवलकर ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के पेश नज़र इस साल ये मुकाबला ऑनलाइन रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि तलबा में छुपी सलाहियतों को उजागर करने और उन्हें एक अच्छा ओरेकर बनाने की गर्ज से वैध विज्ञान अनुसंधान संस्था की जानिब से गुज़िश्ता 25 सालों से मराठी और अंग्रेज़ी मीडियम के तलबा के दरमियान डिबेट मुकाबला रखा जाता रहा है, मगर इस साल कोरोना वायरस नामी वबा के सबब अब तक तालीमी इदारे बंद हैं। लिहाजा तलबा इस मुकाबले से महरूम रहने न पाएँ, इस गर्ज से इस मरतबा ये मुकाबला ऑनलाइन रखा जा रहा है, जिसके लिए अब तक 500 से ज़ायद तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस डिबेट कंपटीशन की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब सातारा इलाके में मौजूद PD जवड़कर स्कूल के अहाते में मुनक़िद की जा रही है। इन मुकाबलों का इफ्तिताह 16 दिसंबर को सुबह 9 बजे औरंगाबाद ज़िले के एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहाने के हाथों अमल में आएगा, जबकि तकसीम इनामात तकरीब 20 दिसंबर को मुनक़िद की जा रही है, जिसमें ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों फातिह तलबा में इनामात तकसीम किए जाएंगे। नमस्कार। जगन्माता शारदा वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये तुम्हा सर्व बालवक्त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। यावर्षी या स्पर्धा ऑनलाईन होणार आहेत आणि त्यासाठी तुम्हाला आपले आपले व्हिडिओ बनवायचे आहेत घरीच दिलेल्या विषयावरती दिलेल्या टायमिंगमध्ये, आणि साधारणतः तुमचा गट ज्या दिवशी असेल त्याच्या एक दिवस अगोदर माझ्या नंबरवरती 9561113607 या नंबरवर किंवा आमचे दुसरे जे संयोजक आहेत त्यांच्या नंबरवर तुम्हाला टाकता येईल। आणि आनंदाची गोष्ट की यावर्षी या स्पर्धेचं उद्घाटन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी माननीय डॉक्टर आनंद गव्हाणे सर यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे, आणि समारोप जो आहे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी माननीय सुनीलजी चव्हाण साहेब यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण करण्यात येणार आहे। टेलिकास्ट होणार आहे PD जवळकर पब्लिक स्कूलमधून। हिचं उद्घाटन 16 तारखेला सकाळी 9 वाजता PD जवळकर पब्लिक स्कूल सातारा परिसर इथं होणार आहे, आणि समारोप जो आहे बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम तोही तिथंच होणार आहे। म्हणून मी सर्व बालवक्त्यांना वर्ग 5वी ते वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या गटातल्या विद्यार्थ्यांना आवाहन करतो की तुम्ही जास्तीत जास्त जणांनी याच्यामध्ये सहभागी व्हा। आनंद ह्या गोष्टीचा वाटतो की यावर्षी या स्पर्धा अतिशय भव्य स्वरूपात होत आहेत, कारण मला पालघर, मुंबई, बुलढाणा अन्य जिल्ह्यातून देखील फोन आलेले आहेत, म्हणून जिल्हा पातळीवरली ही सगळ्यात मोठी राज्यातली वक्तृत्व स्पर्धा ठरते। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल न करने वाले शहरियान के अलावा रास्तों पर गंदगी फैलाने वालों से म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 1,01,150 रुपये जुर्माना वसूल किया।
واضح رہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر ماسک استعمال نہ کرنے والوں کو ڈسپلن سکھانے کے لیے شہر میں خصوصی مہم جاری ہے، جس کے تحت گزشتہ روز میونسپل عملے نے ماسک کے بغیر مختلف مقامات پر گھومنے والے 158 شہریان سے 79,000 روپے جرمانہ وصول کیا، جبکہ راستوں پر تھوکنے والے 80 شہریان سے 8,000 روپے اور گندگی پھیلانے والے 51 افراد سے 7,650 روپے جرمانہ وصول کیا۔ اسی طرح کرانتی چوک پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک تاجر کے پاس 165 کلو ممنوعہ پلاسٹک کیری بیگز پائے جانے پر اس سے 5,000 روپے اور مختلف مقامات پر راستوں پر بلڈنگ مٹیریل ڈالنے والوں سے 1,500 روپے، اس طرح سے 1,01,150 روپے جرمانہ وصول کیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے تحت اکتوبر 2020 میں بی.کام، فارمیسی اور دیگر کورسز کے امتحانات لیے گئے تھے، جن کے نتائج ظاہر کر دیے گئے۔ ناظرین، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود یولے کی رہنمائی میں اکتوبر 2020 میں بی.کام فارمیسی اور مختلف کورسز کے آن لائن اور آف لائن طریقے سے امتحانات لیے گئے تھے۔ بی.کام 2018 پیٹرن، فارمیسی اور دیگر کورسز کے نتائج یونیورسٹی انتظامیہ نے ظاہر کر دیے۔ اب تک MBA اور لا کورسز کو چھوڑ کر باقی سبھی کورسز کے نتائج ظاہر کر دیے گئے ہیں۔ یہ اطلاع ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے ایگزام اینڈ ویلیویشن بورڈ کی جانب سے دی گئی ہے۔ ایگزام ڈپارٹمنٹ سے طلبہ سے یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ جنہیں نتائج سے متعلق کوئی شکایت ہو تو وہ اپنے کالج کے پرنسپل کی معرفت تکرار نوارن کمیٹی کے پاس درخواست داخل کریں۔ فروری اور مارچ 2020 میں منعقدہ 12ویں امتحانات میں شریک طلبہ کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کا عمل آج سے شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع بورڈ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ بورڈ انتظامیہ سے موصول اطلاع کے مطابق فروری اور مارچ 2020 میں جن طلباء نے 12ویں بورڈ کا امتحان دیا تھا ان کے سرٹیفکیٹس ڈویژنل بورڈ کو موصول ہو چکے ہیں، جو متعلقہ اسکولوں کے صدر مدرسین کے سپرد کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ سرٹیفکیٹس حاصل کرنے کے لیے بیشتر اسکولوں کے پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز غیر حاضر رہے۔ بورڈ انتظامیہ کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ متعلقہ اسکولوں کے ذمہ داران بورڈ آفس پہنچ کر ان کے اسکولوں کی معرفت 12ویں جماعت کا امتحان دینے والے طلباء کے سرٹیفکیٹس لے جائیں۔ نقلی نوٹ معاملے میں پولیس نے آکاش مانے نامی ایک اور ملزم کو گرفتار کیا ہے، جسے عدالت میں پیش کرنے پر اسے 14 دسمبر تک پولیس کسٹڈی میں رکھنے کا فاضل جج نے حکم دیا ہے۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق ٹی وی سینٹر علاقے میں نقلی نوٹ فروخت کرنے کے لیے لائے سندیپ شیمنت آرگڑے اور اس کے ایک ساتھی نکھل بابا صاحب سمبھے راؤ، ان دونوں ملزمین کو سڑکو پولیس نے 8 دسمبر کی رات گرفتار کیا ہے۔ تحقیقات کے دوران آکاش تبات کرتا ہے، یہ اعتراف ملزم نے بذات خود کیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے 2,85,000 روپے مالیت کے نقلی نوٹ اور دیگر سامان ضبط کیا گیا۔ آکاش مانے کو فاضل عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں فاضل جج نے اسے 14 دسمبر تک پولیس کسٹڈی میں رکھنے کا حکم سنایا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ 1680 کروڑ روپیوں کی لاگت سے شروع کی جا رہی واٹر سپلائی اسکیم اور سفاری پارک کا 12 دسمبر کو ریاستی وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں رکھا جائے گا سنگ بنیاد اور کیا جائے گا دیگر ترقیاتی کاموں کا افتتاح، مگر کورونا کے سبب بلائے جا رہے ہیں محدود مہمان، کہا میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے۔ 12 دسمبر کو ریاستی وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں منعقدہ تقریب میں ہم نہیں بن سکتے بن بلائے مہمان، بی جے پی کے قائدین کا کھسیانی بلی کھمبا نوچے جیسا رویہ۔ دسویں اور 12ویں بورڈ امتحانات کے سوالیہ پرچے اور جوابی بیاضوں کے علاوہ دیگر اسٹیشنری کا نہیں کوئی پرسان حال، اہم دستاویزات کے تحفظ میں متعلقہ انتظامیہ کی لاپرواہی سے شہریان میں بے چینی۔ اور اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کے لیے نئے سرے سے تیار کی جائے ووٹر لسٹ، ریاستی الیکشن کمیشن کی متعلقہ انتظامیہ کو ہدایت، ووٹر لسٹ بنانے کے لیے جلد ظاہر کیا جائے گا پروگرام۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔